Assalamu alaikum everyone. Welcome to the Soul Healing Foundation. Soul Healing Foundation is a non-profit organization that is run by clinical psychologist Ma'am Sajida Kazmi. Soul Healing Foundation works for the betterment of psychologists and it strives in spreading awareness about mental health. Assalamu alaikum. My name is Mohsin Jahangir and I am doing BS Psychology from Christian University, Islamabad. Currently, I am doing my internship from Fauji Foundation Hospital, Rawalpindi, under Ma'am Sajida Kazmi. And I am also proud to be a member of Soul Healing Foundation, which work for betterness of human mental well-being and for society. So, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सुसाइड प्रिवेंशन. जैसे कि वी आर ऑब्जर्विंग अ सुसाइड प्रिवेंशन वीक, तो सुसाइड प्रिवेंशन एक इंतहाई नहायत ही अहम और ज़रूरी है. तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे क्योंकि एक जो अफराद अपनी ज़िंदगी से मायूसी में मुब्तला होकर नाउमीदी का शिकार हो जाते हैं, उन अफराद के लिए ज़िंदगी गुजारना इंतहाई मुश्किल हो जाता है, जो उनकी ज़िंदगी को एक ऐसे कदम उठाने पे मजबूर कर देती है जिसे हमारे माशरे में खुदकुशी सुसाइड कहा जाता है. आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हुए अपने ऑनरेबल गेस्ट मुदस्सिर अली शाह साहब से बात करेंगे, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट एंड मोटिवेशनल स्पीकर है. सर अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. आप बताएं, आप ठीक है सर? अल्हम्दुलिल्लाह. सर आपसे मौजू स्टार्ट करते हुए सबसे पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द साइंस ऑफ सुसाइड? कि एक सुसाइड करने के साइंस क्या हैं? सुसाइड करने से पहले जो इंडिविजुअल हैं उनकी अगर मैं गुफ्तगू की बात करूं तो वो सुसाइड का जिक्र करेंगे या खुदकशी करने का मेरा दिल चाहता है, मैं खुदकशी करूंगा, ऐसे ख्यालात का इजहार करेंगे. उसके अलावा उन्हें ये लगेगा कि जैसे वो मुआशरे में बोझ हैं, या उनकी गुफ्तगू से ये लगेगा कि उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे वो खानदान पर बोझ हैं. एक नाउमीदी उनकी गुफ्तगू से जाहिर होगी और एक उन्हें जब हम देखें तो मायूस होंगे. वो एक चीज और मैं जो शेयर करना चाह रहा हूँ कि सुसाइड का मेंटल इलनेसेस के साथ बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है. बिलखुसूस मेजर डिप्रेशन जो है इसके साथ इसका बहुत गहरा ताल्लुक है. और जिस चीज को मैं एड्रेस करना चाहूंगा वो ये है कि जो स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ को लेके और सुसाइड के अराउंड, इसे डील करना बहुत जरूरी है. सुसाइड के टॉपिक को एक टैबू समझा जाता है, इस पे बातचीत नहीं होती. ये मैं समझता हूँ कि बहुत अहम है कि इस मौजू पे हम सब बात करें और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पे भी इस मौजू पे बातचीत हो और आगे ही को फैलाया जाए. लोगों को ये पता हो कि इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं और वालिदैन क्या किरदार अदा कर सकते हैं, फैमिली क्या किरदार अदा कर सकती है, जो दोस्त हैं किसी शख्स के वो क्या रोल अदा कर सकते हैं, जो हमारे तालीमी इदारे हैं वो क्या रोल अदा कर सकते हैं कि मुस्तकबिल में अगर रोका ना भी जाए, ना रोका जा सके तो कम से कम इस एक्ट में, इस अमल में कमी लाई जा सके और इसमें बतौर मुआशरा, बतौर कम्युनिटी और एज अ इंडिविजुअल हम लोगों को एफर्ट करनी होगी. सबसे पहले ये हमें समझना होगा कि ये एक मसला है और इसके हल के लिए हमें कोशिश करनी होगी. सर ये तो आपने बात जहां तक की है वो किसी ना किसी जगह पे कोई ना कोई आगाही दे रही है इस बारे में, लेकिन जो सुसाइड फैक्टर्स हैं जो एक इंडिविजुअल पे इफेक्ट करते हैं वो क्या होते हैं एक सोसाइटी के अंदर? आपका बहुत अहम सवाल है. एक एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, अगर एक बच्चा है वो ट्रॉमा को एक्सपीरियंस कर रहा है, किसी के घर में लेट से के झगड़े होते हैं, लोगों के वालिदैन के आपस में तलकात ठीक नहीं है, या एक अडल्ट है उनके माजी में ज्यादती का शिकार वो हुए हों और ये वो फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट जैसे कि जी इसके मैं आपको एक चीज में ऐड अप कर दूं कि जैसे कि पाकिस्तान में नौजवान नस्ल बहुत हद तक ना सुसाइड की तरफ जा रही है. उसकी जो बेसिक रीजंस जो है ना वो ज्यादातर हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ सकते हैं और माशी मसाइल के साथ साथ अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक में पेचीदगी भी हो सकती है और नफ्सियाती उलझने भी हो सकती है. ऐसे है कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं,
یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور کئی لوگوں نے نیوز میں بھی دیکھا ہوگا. فائنانشیل کرائسس یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اور پالیسی لیول پہ بھی اسے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک انڈیویجول کیا کر سکتا ہے یہاں پہ؟ ایک انڈیویجول کے پاس سولوشن فوکسڈ اپروچ کی ضرورت ہے. کوئی بھی ایک عام شخص ہے انہیں یہ آگے ہی ہو، اور اگر نہیں ہے انٹرنیٹ سے بھی وہ سیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا سٹیپس لیں جس سے وہ ان کے مالی حالات بہتر ہو سکیں، اور وہ کیا سٹیپس ہیں، وہ کیا اقدامات ہیں جو لے کے کسی شخص کی وہ اپنے خرچے جن سے کم کر سکے. ہمارے یہاں دیکھیے ایک بہت جو اس پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا کہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہماری فلاں ڈیتھ ہوئی تھی، یہ بندہ نہیں آیا. آج ہماری شادی ہے تو ہم نے بلایا اور وہ نہیں آیا. بطور معاشرہ اور بطور انڈیویجول ایز اے پرسن ہم لوگوں کو میچور ہونے کی یہ تو ضرورت ایک ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں مدثر شاہ صاحب، یہ تو کافی نارملائز تھنگز ہیں جو ہمارے سوسائٹی میں اور کلچر میں چل رہی ہیں. لیکن ایک انسان ہے وہ یہ سوچتا ہی کیوں ہے، ایک عام آدمی جو اپنے مسائل کا حل نہ دیکھتے ہوئے اینڈ میں اس کی ایک سوچ ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ یار ہر مسائل کا حل خودکشی ہے. وائی دا کامن مین تھنک دیٹ سوسائڈ از دا اونلی سولوشن آف آل پرابلم؟ دیکھیں اس طرف میں بعد میں آنا چاہوں گا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بطور معاشرہ ہمیں میچور ہونے کی ضرورت ہے. لیٹ سے اگر کسی شادی بیاہ کے موقع پر کسی شخص نے کسی انڈیویجول کو انوائٹ کیا اور وہ نہیں آتے، ہمیں اتنا میچور ہونا چاہیے کہ یہ دیکھیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ آنے کی پوزیشن میں نہ ہو، ان کی کوئی ایسی مصروفیت ہو یا ان کے مالی حالات ایسے نہ ہوں کہ وہ ایک لمبے فاصلے سے آ سکیں. اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں جیسے جہیز کی وجہ سے لڑکیوں کی شادی نہیں ہو پاتی. ٹھیک ہے، بڑے آرام سے لوگ جہیز ڈیمانڈ کر لیتے ہیں. پھر شادی بیاہ کو اتنا مشکل بن گیا ہے کہ آپ اندازہ کریں گے لیٹ سے کوئی ہوٹل ہے وہ بک کریں تو پر پرسن وہاں پہ اگر 1500 ایک بندے کو کے حساب سے اگر چارج کیا جائے تو یہ اگر 200 لوگوں کو بھی بلایا جائے تو یہ کتنے پیسے بنتے ہیں. اور اگر ہم چیزوں کو تھوڑا سا سمپلیفائی کر دیں، اور یہ تو گلا کرنے کا ایک نارم ہے، کلچر ہے کہ آپ نے ہمیں بلایا نہیں، اس سے ڈیل کرنا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ اگر بات کروں تو بریک اپس یہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. سوسائٹی ایک ایسی چیز ہے نا کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک کاز سے لیڈ کر رہا ہو ٹوورڈ سوسائٹ. یہ کمپلیکس پرابلم ہے، اور اسے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے جو ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں جو کہ سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں انہیں سمجھنا بہت ضروری ہے. لائک لیٹس سے کہ ایک بندہ ایک ریلیشن شپ میں ہے اور ان کی شادی نہیں ہو پاتی، بریک اپ ہو جاتا ہے. اب ہمارے یہاں پہ ٹرینڈ نہیں ہے اتنا. اب مجھے خوشی ہے کہ یہ چیز لوگوں کو آگے ہی آ رہی ہے، لوگ سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں جاتے. اور اگر ایسا ہو کہ گھر میں بھی ایسا ماحول نہ ہو کہ لوگ کسی کے ساتھ شیئر کر سکیں، اور جب ایک بندہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے اور اندر ہی اندر وہ ایک گریف کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں، ایک دکھ کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں، اور بندہ نا امیدی کی سوچ بندے میں آ جائے اور وہ نا امیدی کا شکار ہوں، تو پھر الٹیمیٹلی وہ ایک انتہائی قدم اٹھانے کی طرف چل رہا ہے. سوسائٹی، آپ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ سوسائٹی کا کیا کردار ہے؟ ایک عام شخص جو سوسائٹی کی طرف جا رہا ہو ان کا کیا کردار ہونا چاہیے، اور سوسائٹی بھی کیا کردار پلے کرتی ہے اپنا؟ ایک سوسائڈ اٹیمپٹر جو ہے وہ سوسائٹی کی طرف سے بھی اپنے اوپر یہ اٹیمپٹ لے سکتا ہے؟ جی بڑا آپ کا اہم سوال ہے. سوسائٹی میں دیکھیں تعلیمی ادارے جو ہیں ان کا بہت اہم رول ہے. تعلیمی ادارے جو ہیں وہ ایک تو کام کر سکتے ہیں کہ وہ ریزیلینس کو انکلکیٹ کریں، ریزیلینس جو ہے بچوں کو سکھائیں، اور انہیں ٹیچرز کو وہ سٹیپس پتا ہوں، وہ ایکٹیویٹیز کس طرح سے ہم بچوں میں ریزیلینس کو بڑھا سکتے ہیں. اب میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ ریزیلینس ہوتی کیا ہے. یہ کسی شخص کی وہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اگر کوئی کرائسس آ جائے، کوئی ثانیہ برداشت کرنا پڑ جائے تو بندہ ان حالات میں سے نکل پائے. دیکھیں یہ ممکن ہے. سوسائٹی کو جو ایک اور چیز لیڈ کر سکتی ہے سوسائٹی کی طرف، وہ ہے ڈیتھ آف اے لوڈ ون. کوئی چاہنے والا، جیسے والدین میں سے کوئی اللہ نہ کرے کسی کے والدین میں سے کوئی ایک کسی کی ڈیتھ ہو جائے یا کسی کی وائف ان کی ڈیتھ ہو جائے، تو یہ
ایک اسے پروسیس کرنا ہو سکتا ہے. کوئی انڈیویجول ہوں جن کے گھر میں اگر سپورٹ سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں ہے یا وہ اسے پروسیس نہ کر پائیں. گریف جو ہے وہ اگر گریف ہو جائے اور گریف ڈپریشن میں کنورٹ ہو جائے اور ڈپریشن جب سویئر ڈپریشن میں جائے, الٹیمیٹلی بندہ, یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر سویئر ڈپریشن والے انڈیویجول جو ہے وہ سوسائڈ ہی کریں گے, لیکن دیر از اے پاسبلٹی کہ جو ڈیتھ ہے دیٹ لیڈس ٹو سوسائڈ اور وہ سوسائڈ میں کنٹریبیوٹ کرے. اس کے علاوہ جو والدین ہیں, میں اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ والدین کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اس میں سوسائڈ کو کم کرنے میں. بچوں کے ساتھ میں اس چیز پہ بڑا زور دوں گا کہ والدین کا کہ بچوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں. اگر بچے جو ہیں ہراسمنٹ کو فیس کر رہے ہیں, بچے کسی مسئلے کا شکار ہیں, تو تعلقات میں ایسے ہوں والدین کے ساتھ بچوں کی کہ بچے کھل کے شیئر کر سکیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ کہ ہم ان مسائل سے دوچار ہیں. ہو سکتا ہے کوئی بچہ پڑھائی میں ویک ہو, اس پہ یہ اسٹریس ہو, میں فیل ہو گیا, میں ماں باپ کو فیس کیسے کروں گا, میں رشتے داروں کو کیسے فیس کروں گا. یہاں پہ جب بچے کو یہ کانفیڈینس ہوگا کہ میں اکیلا نہیں ہوں, میرے والدین میرے ساتھ ہیں, میری رہنمائی کریں گے, میری جو ایموشنل نیڈس ہیں وہ فلفل ہو رہی ہوں گی. اکثر تعلقات میں جو ایک اور مسئلہ ہوتا ہے, خواہ وہ والدین اور بچوں کا ہو, ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ ہو, لوگوں کی جو ایموشنل نیڈز ہیں وہ فلفل نہیں ہو رہی ہوتی. نیڈ صرف یہ نہیں ہوتی کہ بچوں کو رہنے کے لیے اچھا گھر مل جائے, گاڑی مل جائے, پیسوں کی کمی نہ ہو, بچوں کی ایموشنل نیڈز ہوتی ہیں. اسی طرح ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ ہے, آپ جس طرح بچوں کی بات کر رہے ہیں, بچوں کی, اب ایک بچہ ایک اوور پروٹیکٹڈ چائلڈ ہے, اس کی ہر خواہشات پوری ہو رہی ہیں. کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اس بچے کے لیے یہ کل کو نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ایک بچے کو اوور پروٹیکٹڈ کرتے ہیں, اس کا مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے, پھر کل کو اس کی ضد کی عادت اس کی آگے میچورٹی اور بڑی آگے لائف میں بھی اس کو مسئلہ کر سکتی ہے. میں تھوڑا سا یہ کلیئر کرنا چاہوں گا کہ میرا ہر چیز یہ مطلب نہیں ہے کہ بچوں کی ہر جائز ناجائز خواہش جو ہے اس سے پورا کیا جائے. ایموشنل نیڈس پہ میں یہ کلیئر کرنا چاہوں گا کہ بچوں کی یہ نیڈ ہے کہ والدین انہیں ٹائم دیں. بچوں کی بچے کچھ شیئر کریں, اور بار بار بچوں کو یہ ریسپانس ملے میں فون پہ بات کر رہا ہوں, میں بھی ٹی وی دیکھ رہا ہوں, آرام سے مجھے ٹی وی دیکھنے دو. یا پیرنٹس جو ہیں بہت زیادہ ٹائم پارٹیز کو, سوشل ایونٹس کو دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سوشل ایونٹس پہ نہیں جانا چاہیے, شاید بیلنس بہت امپورٹنٹ چیز ہے. بچوں کے ساتھ ایٹ لیسٹ اگر 3 ٹائم کا کھانا آپ بچوں کے ساتھ نہیں کھا سکتے تو ایٹ لیسٹ یہ تو ممکن ہے رات کا کھانا یا ایک کھانا بچوں کے ساتھ کھایا جائے. ڈیلی نہیں پاسبل, آپ ہفتے میں 2-3 دفعہ. جو میری ذاتی رائے میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارا جائے, زیادہ نہیں, اور وقت گزارنے سے بھی زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے کوالٹی ٹائم گزارا جائے, ایک دوسرے کو سمجھا جائے. اور کوئی بھی ریلیشن ہو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انلیگل کام کو کیا جائے, لیکن دوسروں کو کائنڈنیس کے ساتھ ڈیل کرنا بہت عام ہے. ایسا ہی ہے. کوئی اور آپ کا سوال ہو تو بے شک پوچھیں, فیل. بالکل, سوال تو بہت ہیں کہ اگر کوئی ایک انسان کو دیکھتا ہے جو خودکشی کی طرف جا رہا ہے, اس کے سمٹمز, اس کے سائنس, جو اس کی الارمنگ سچویشن ہے وہ ایک انسان کو نظر آ رہی ہے. گھر کے اندر ہو سکتے ہیں, میاں بیوی کے تعلقات میں ہو سکتا ہے, بچوں کے اولاد کی پرورش میں ہو سکتا ہے. تو اس ٹائم اس انڈیویجول کے ساتھ جو اس کے سراؤنڈنگ, اس کی انوائرمنٹ ہے, فیملی ہے یا کچھ بھی ہے, وہ ان کا اس ٹائم کیا ذمہ داری ہونی چاہیے کہ اس انسان کو کس طرح پروٹیکٹ کیا جا سکے, کس طرح اس کی نیگیٹو تھاٹس کو دور کیا جا سکے. اگر میں پروٹیکٹیو فیکٹرز کی بات کروں تو یہاں پہ ایک اور پوائنٹ جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا, کئی لوگ جابس کر رہے ہوتے ہیں, ورک انوائرمنٹ جو ہے ایسا اگر ہو کہ ٹیم ورک ہو, ایک دوسرے کو عزت کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہو, جو سینئرز ہیں وہ جونیئرز کی رسپیکٹ کریں, ان کی پروٹیکشن اگر کرنی بھی ہے تو پروٹیکشن ہم رسپیکٹ سے بھی کر سکتے ہیں, اور کسی کی جو رسپیکٹ ہے وہ متاثر نہ ہو. اور جیسے تعلیمی اداروں کی اگر میں بات کروں تو وہاں پہ ٹیچرز نے بچوں کو سکھانا ہے, لیکن اس کے لیے اگر میں کارپورل پنشمنٹس کی بات کروں, بچوں کو تھپڑ لگانا, اور کئی ریسرچز میں فزیکل پنشمنٹ کے جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں وہ سامنے آئے ہیں کہ یہ نیگیٹو کانسیکوینس سامنے آتا ہے. اور جو ہے بہت آپ کا عام سوال ہے کہ کیا وجوہات ہوتی ہیں,
मैंने पहले भी कहा कि एक फैक्टर यूजली नहीं काज करता सुसाइड की तरफ, मुख्तलिफ फैक्टर्स मिल के काज करते हैं। हो सकता है एक इंडिविजुअल जेनेटिकली उनमें चांसेस हो कि इन्हें डिप्रेशन हो सकता है। अब बट हम एज अ इंडिविजुअल, एज अ सोसाइटी, हम ऐसा माहौल कैसे क्रिएट कर सकते हैं कि लोग सुसाइड की तरफ ना जाएं, सुसाइड अटेम्प्ट्स की तरफ ना जाएं। माहौल अगर ऐसा हो जिसमें रिस्पेक्ट हो, आपने पेरेंट्स रिस्पेक्ट की बच्चों बात को। की है, तो पाकिस्तान में जैसे कि आपको पता है कि एक औरत का मामला बहुत ही सेंसिटिव है, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में अगर देख लिया जाए। तो पाकिस्तान में जो सेक्सुअल अब्यूज होते हैं मोस्टली, अपने लास्ट टाइम भी लास्ट ईयर एक वाकया हुआ था मोटरवे पे, ठीक है, सेक्सुअल अब्यूज हुआ था एक औरत के साथ। फिर इस तरह एक लाहौर में एक और हुआ था, एक और सेक्सुअल अब्यूज कंडक्ट हुआ था जिसके बेस पे मतलब वो लड़की खुदकुशी की तरफ चली गई। तो आपको क्या लगता है कि जो लोग सेक्सुअल अब्यूज की तरफ चले जाते हैं, जिनके साथ ये वाकयात पेश आ जाते हैं, तो उन लोगों को किस तरीके से इससे प्रिवेंट किया जा सके कि सुसाइडल थॉट उनके दिमाग में ना आए? अब देखिए, अगर कोई इंडिविजुअल है जो डिप्रेशन का शिकार है, यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास जाया जाए। अगर साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, अभी अक्सर हॉस्पिटल्स में ये होता है कि साइकेट्रिस्ट देखते हैं, फिर साइकोलॉजिस्ट की तरफ, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी तरफ रेफर किया जाता है। अब जैसे डिप्रेशन एक डिसऑर्डर है, तो ये कहना कि खुद ही ठीक हो जाएगा, आप किसी की जरूरत नहीं है। अभी एक आम इंडिविजुअल को हो सकता है ना आइडिया हो कि ये डिप्रेशन की किस उसकी शिद्दत कितनी है, ठीक है। हो सकता है वो हॉस्पिटल में जाए तो साइकेट्रिस्ट उन्हें मेडिसिन दे। साइकोथेरेपी अक्सर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अक्सर डिसऑर्डर्स में आप इंटरनेट पे देखें तो क्या चीज सामने आएगी कि जो एविडेंस है वो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्लस थेरेपी, इससे बेहतर नतीजे आते हैं। और ये जो स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ को लेके, एक बतौर मुआशरा तो हम काम कर सकते हैं ना कि पता चल जाए अगर कि इतना जो शख्स है वो किसी मेंटल इलनेस के साथ है, तो अजीब तरीके से उन्हें डील करना और उन्हें देखना। और कोई भी इंडिविजुअल, कहीं पे मैंने पढ़ा था या किसी वीडियो में देखा कि वो लोग जो डिसेबिलिटी के साथ होते हैं उनकी ये ख्वाहिश होती है कि उन्हें इसी तरह डील किया जाए जिस तरह बाकी लोगों को डील किया जाता है। लेट्स से कोई भी शख्स है वो किसी मेंटल डिसऑर्डर के साथ या मेंटल इलनेस के साथ है, तो हमें नहीं चाहिए कि उन लोगों को हम रिस्पेक्ट ना दें और उन्हें इस तरह समझें कि ये पता नहीं, ये ठीक नहीं हो सकते, इन्हें कोई अजीबोगरीब बीमारी हो गई है, इनका तो अब कुछ नहीं हो सकता। और साइंस के साथ तरक्की हो रही है। और एक चीज जो बड़ी आम है, जैसे मैंने पहले भी गालबन जिक्र किया कि नाउमीदी से निकलना बहुत जरूरी है। और एक तो चीज मैं ये मैसेज देना चाहूंगा वो लोग जिन्हें सुसाइड के ख्यालात आते हैं या जो करने का सोच रहे हैं कि नाउमीदी में से निकलें। आप जो सोल्यूशन फोकस्ड अप्रोच है उससे चीजों को देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सोल्यूशन फोकस से मुराद ये कि आपके ध्यान में हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है ब्रेकअप हुआ हो कि या किसी की डेथ हुई हो, कई बात हो सकती है। आप ये देख सकते हैं कि इसका हल क्या है। और एक चीज जो नहीं भूलनी चाहिए कि जब कोई इंडिविजुअल सुसाइड कमिट करते हैं तो उनके पीछे जो बाकी रिश्तेदार हैं उन पे क्या गुजरती है और कितना उनके लिए मुश्किल होता है। हो सकता है इस दुख की वजह से उनमें से कोई सुसाइड कमिट कर ले। वो जो वजूहात हैं जो रोकती हैं बंदे को सुसाइड की कमिट करने से, उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। और इस केस में तो आपने बड़ी अच्छी एक इंफॉर्मेशन। जी जी जी। लॉनलीनेस, कई इंडिविजुअल्स लॉनलीनेस को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। कोई एक दोस्त भी हो ना जिनसे कोई इंडिविजुअल शेयर कर सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लाइफ बहुत बिजी हो गई है, लोग एक दूसरे से, कई लोग हैं वो ज्यादा मिलते नहीं है। एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे के साथ अच्छे तल्कात होना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आगे ही वो क्या स्टेप्स हैं जिनसे कोई इंडिविजुअल रोक सकता है खुद को सुसाइड करने से, सुसाइड से रिलेटेड प्रिवेंटिव मेजर्स वो क्या हो सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। और
जो है एक अंडरस्टैंडिंग, लाइक कोई बंदा रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो सकता है और हम लोग अगर ये समझें कि ब्रेकअप हो गया है अब तो मैं कभी खुश रह ही नहीं सकता, चीजों की अंडरस्टैंडिंग का होना बड़ा जरूरी है। हो सकता है कि किसी और लड़की से या किसी और लड़के से अगर शादी हो तो वो पहले से ज्यादा बेहतर साबित हो। कई कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होती हैं, ऐसी सोचें ज़हन में आ जाती हैं जो कि दुरुस्त नहीं होती। लेट्स से बंदा सोचे कि यार मैं तो कभी जिंदगी में अब उस लड़की से मेरी शादी नहीं हो सकी, अब मैं तो जिंदगी में कभी खुश नहीं हो सकता। देखिए इंसान जो है ना इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर अल्लाह ताला ने वो लड़की आप के लिए नहीं कि आपकी किस्मत में या आपकी मुकद्दर में, तो हो सकता है इसमें कोई बेहतरी हो। और ये भी हो सकता है कि कोई और लड़की जो किसी इंडिविजुअल के मुकद्दर में हो वो उनके लिए ज्यादा बेहतर हो। आपकी जो अप्रोच है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अरे ये तो मामला वो आगे जिनके अंदर इंसान के रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, घरेलू मसाइल। कुछ लोग ऐसे हैं जो ड्रग एडिक्ट है, जिनके आगे पीछे कोई भी नहीं है। एज अ सोसाइटी हमारा क्या रोल होना चाहिए उनके लिए? देखिए फिर मैं वही बात एक कहूंगा कि हमदर्दाना रवैया और मेच्योर होना और रिस्पॉन्सिबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात दफा वो नाम लेते हैं ना कि जो मैं इस प्लेटफॉर्म पे ले भी नहीं सकता। अगर एक बंदा किसी सब्सटेंस अब्यूज किसी नशा की तरफ वो आ गए हैं तो इसका सवाल ये पैदा होता है कि इलाज क्या है। और फिर अगर कोई आदमी इलाज ले रहे हैं तो वहां पे फैमिली का क्या रोल है। एक बात दफा हम जरूरत से ज्यादा क्रिटिसिज्म कर देते हैं। एक बात दफा ना वो सियाचिन वगैरह में जब मैंने क्या सुना कि फौजी जब चलते हैं एक दूसरे को रस्सी से बांधा होता है कि अगर कोई अचानक बर्फ की खाई में गिर जाए तो बाकी उसे खींच सकें। अब क्या ये हम बाकी चीजों में नहीं कर सकते कि अगर कोई बंदा भटक जाए किसी से कोई गलती हो जाए तो बाकी लोग उसकी मदद करके उसे वापस एक मुआशरे का फाल शहरी बनाने में हमें मतलब भाईचारे से काम लेना चाहिए, ऐसा ही दुख उनके लिए रखना चाहिए जैसा हम अपनी फैमिली वालों के लिए रखते हैं। वैसा ही रवैया, वैसी ही सोच, वैसी एक इंसान को एक दूसरे इंसान के लिए सोचना चाहिए। तो काफी अच्छा लगा मुदस्सिर साहब आपसे बात करके। एंड में सिर्फ आपसे मैं ये चाहूंगा कि एज अ सोसाइटी हमारा क्या रोल होना चाहिए टुवर्ड्स सुसाइडल अटेम्प्ट्स, पीपल जो लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, और एज अ सोसाइटी हम जब इस चीज को देखें तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्या चीजें, हमें क्या प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए? और दूसरा, जो इंसान इस चीज से गुजर रहा हो और वो इंडिविजुअली तौर पे उसको क्या करना चाहिए इस चीज से बाहर निकलने के लिए? बतौर मुआशरा हम जो मेंटल इलनेसेस हैं इनके लिए जो स्टिग्मा है उसे डील करना बहुत जरूरी है। जैसे अगर एक परसेप्शन बन जाए कि जी लोग ठीक नहीं हो सकते, साइकोलॉजिस्ट के पास साइकियाट्रिस्ट के पास जाने का कोई फायदा नहीं है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मिसकंसेप्शंस हैं, एक गलत इंफॉर्मेशन और एक चीज पे आपका कोई नॉलेज नहीं है और आप दूसरे को गलत राय देते हैं, ये गलत बात है। एक चीज आपका शोबा नहीं है, आप जिसका शौक है उनकी राय ले, आप कह सकते हैं बंदे को आप किसी और से राय ले ले, मुझे नहीं पता। एक गलत इंफॉर्मेशन का फैलाव ये रोकना। जो मीडिया है उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि सुसाइड से रिलेटेड आप एहतियात से रिपोर्टिंग करें। मेंटल हेल्थ जो है एक और चीज बतौर मुआशरा प्राइम टाइम पे अक्सर और मौजूआत जो है वो डिस्कस हो रहे होते हैं। एटलीस्ट ये किया जा सकता है कि कुछ टाइम के लिए जो नफ्सियाती मसाइल हैं, जो समाजी मसाइल हैं, इन्हें प्राइम टाइम पे डिस्कस किया जाए। इन्हें जो मौजूआत हैं इन्हें अटेंशन मिले, इन्हें तवज्जो मिले। और सुसाइड को रोकने के लिए अगर कोई हुकूमती लेवल पे कोई उस तरह की पॉलिसी नहीं है तो बाकायदा एक पॉलिसी हो कि इसे कैसे खत्म किया जा सकता है या कम से कम इसमें कमी कैसे लाई जा सकती है। और एक इंडिविजुअल लेवल पे ये है कि हम किसी इदारे में कोई इंडिविजुअल काम कर रहे हों या आपकी फैमिली मेंबर कोई हो जो डिप्रेशन का शिकार हो, तो आप ये कर सकते हैं कि उनके साथ हमदर्दाना रवैया हो। जब वो कुछ उन्हें यकीन हो कि देयर इज समवन आई कैन शेयर, देयर इज समवन आई कैन ट्रस्ट, ऐसा कोई है जिस पर मैं इत्मीनान कर सकता हूँ, कोई है जो मुझे सुनेगा।
और नाउम्मीदी से, अंधेरों से निकालने में लोग अपना किरदार अदा कर सकते हैं। जब कोई बंदा डिप्रेशन के साथ है तो हो सकता है सोल्यूशन वो उन्हें नजर ना आ रहा हो, आप बतौर दोस्त, आप बतौर रिश्तेदार हेल्प कर सकते हैं। फिर जो लोग सुसाइड अटेम्प्ट्स कर चुके हैं, जो लोग सुसाइड अटेम्प्ट्स कर चुके हैं, फैमिली उसमें सर्टेन एहतियातें हैं जो कर सकती है, जैसे लीथल वेपन्स और कई चीजें वो दूर रखें। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। आप थैंक यू सो मच आपके टाइम का, आपके मैसेजेस का और आपके इन माशरे के एक अहम मसाइल पे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। उम्मीद है हमारी ऑडियंस को बहुत कुछ नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। वेलकम। सो स्टे ट्यून। Thank you so much for watching the video. Please don't forget to subscribe our YouTube channel and follow us on other social media platforms.